kata suggest-nya di sini sudah ada suggest. Berarti ini memang suggestion di sini nih. Nah, kalau seperti itu kasusnya, maka cari restatement sinonim. Nah, ini why not do it now? Maka ini jawabannya benar apa? Finishing the paper today, sinonim daripada now tadi ya. Oke, coba saya ada di awal tadi ada contoh suggestion yang pada narratornya itu tidak tercantum kata suggest. Nah, coba. Nah, seperti ini misalnya. I always wanted to visit Hawaii with you. Why not next month? Kenapa enggak bulan depan aja? What does the woman mean? Why not next month? Kenapa enggak bulan depan? Berarti suggestion. Nah, ini cari kata suggest di sini. Satu-satunya ini. Nah, ini jawabannya benar. Kalau tadi suggest-nya kan nangkring di sana. Kalau sudah nangkring di sini ini, maka cari sinonim dari ini second apa itu person. Maksudnya begitu. Oke, ya. Suggestion sudah. Jadi ini biasanya ini uncertainty itu tag question, isn't it? Ya, doesn't see, gitu ya. As far as I know, as far as I can tell, ini nggak terlalu yakin, masih ya sepanjang yang saya tahu, gitu ya. Nah, suggestion biasanya pakai ekspresi seperti ini. And then surprise ini pasti ditekan tadi, misalnya what menjadi what, nah, itu ya. Di sini sama Bu Indang diketiknya dengan huruf besar. Ini kayaknya coba ini perhatikan this expression. Ini teman cewek sama cowok lagi ngerumpiin si siapa ini Paul ya. Did you see Paul driving around in his Mustang? Then he did get a new car. Jadi dia beli mobil baru. What had the man thought? Jadi apa yang ada di otaknya si cowok itu? Then he did get a new car. Nah, so the correct response is the opposite of get a new car. Itu. Jadi ini ditekan, then he did get a new car. Nah, itu berarti itu surprise. The opposite. Ya, it means Paul would not get a new car. Kapan dia punya duit mau beli mobil baru gitu, maksudnya itu gitu. Ya, Paul would not get a new car. So this is another example. Teman-teman, B to B ada 8 itu is, MR, was, were, be, been, be, emphasize, ditekan, then he is here, gitu ya. Maka the reality, the fact, kenyataannya, he is not here. Ya, demikian juga model auxiliary with emphasize, ya. Then you can go, gitu ya. Jadi seperti saya bilang misalnya ya, my schedule so crowded. Schedule-nya Bu Indang ini padat banget. Tiba-tiba asisten saya excuse to Bu Indang ya. Jadi kamu mau pergi. So what is in my mind? Apa yang ada di otaknya Bu Indang? Kamu ini orang ibu itu repot kok kamu izin gitu maksudnya. Jadi kamu mau pergi. Jadi nggak ikhlas maksudnya itu gitu. So the opposite is fact, the correct response. Halo dear student, can you follow me? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Nah, gitu ya. Oke, saya jangan ditinggal loh ya. Oke. And then contrary meaning. Nah, sekarang yang ada berapa tadi contrary meaning? Ada 2 ya. Basis and conditional. Ya. Oke. So the important idea to remember about the basis is that always implies that the opposite of this is true. Ya. Why it means contrary. Ya. Ini ada apa ini? Si cewek ini featuring ya, the man ya. It's that you have to stay here and work during school break. And then the man respond, I really wish I could go with you and the others to Palm Spring. Teman-teman, dear cewek-cewek di kelasnya Bu Indang, kalau
cowok yang kamu taksir itu bilangnya seperti ini, I really wish I could go with you, nggak usah. Ini just polite ini ya. Ini cowok ini sopan santun aja, lip service ini. Jadi nggak benar-benar ingin pergi itu ya. I really wish I could go with you. Ya, jadi tidak benar-benar pergi. Maka jawabannya yang mana? He is unable to go on the trip. Gitu ya. Jadi kalau cowokmu bilang wish atau conditional itu untrue. Teman-teman, ini dia another information, key information about wishes. An affirmative wish implies a negative reality. I wish I had time to help. Ya, ini lip service, jadi jangan ditunggu untuk membantu saudara. I wish, saya berharap saya punya waktu. Itu hanya lip service saja ya. Seperti ini. Apa ya? Jadi ini untrue tadi ya. And then the opposite, negative wish implies an affirmative reality. I wish I did not have time to help. Ini kadang-kadang hierarki ya, ini diucapkan bawaan ke atas. Mudah-mudahan saya nggak ada waktu untuk lembur, padahal dia sudah tercatat untuk lembur. That is negative wish. A past tense verb implies a present reality. I wish he were at home. Saya berharap ia ada di rumah. Kenyataannya ia tidak di rumah. Teman-teman, ini kenapa pakai were, karena wishes ya. Tidak ada apa to be was-nya. If I were you, ya. Jadi semua pakai were ini. Demikian juga past perfect tense. Nah, ini. Oke. Ya. Nah, and then another contrary meaning is condition. Listen for untrue condition. So an important idea to remember about condition is that a condition implies that the opposite of condition is true. Ya, coba simak percakapan ini. Ini ganti. Cowok ini mau nembak si cewek ya. Do you think that you'll be able to go to the party? Kalau lagi PDKT nih, teman cowok ini ngajak apa itu pergi ke pesta, kemudian si wanita menjawab, if I had time, I would go. Dear gentlemen, ini teman-teman cowok di kelasnya Bu Indang, tadi dia enggak mau pergi nih. Jawabannya seperti ini ya. What does the woman say about the party? Ya, maka the correct answer is option D. It is impossible to go, gitu ya. Untrue tadi ya, masih berandai-andai. Jika saya punya uang mau beli mobil mewah itu, berarti saya belum beli itu, kan masih jika. So teman-teman, ini dia. Saya kira sama dengan basis tadi. If she were at home, she could do it. Itu sama dengan jika saja saya belajar, saya pasti lulus. Berarti Bu Indang lulus enggak ini? Betul? Enggak, Mem. Enggak, iya. Nah, jadi masih dokumen saya belajar ya, pasti lulus. Nah, berarti itu enggak lulus itu kalau ngomong begitu itu. Untrue. Nah, itu. Oke, dear student, the last two. Nah, ini skill 16 dan 17 nanti. Idiomatic language, idiomatic expression tadi. Nah, ini bisa 2 word verb or 3 word verbs. Ya. Oke, jadi yang punya makna idiomatic, makna ungkapan, ya, idiom, seperti ini. Tadi saya contohkan ya. What time does the meeting start? Did you hear that it was called off by the director? What does the woman say about the meeting? Call off mean cancel. The director cancel the meeting. Ya, seperti itu. So dear student, be careful. Hati-hati dengan ini ya, predicate, verb dengan partikel-partikel, two or more. Ya. 1, 2 atau lebih gitu ya, maknanya itu bisa ada pick out, pick on, pick up, maknanya itu
Abida, ya. Okay. And also the last is ini, apa itu? Idiomatic express, ungkapan ini. Coba. Nah, ini. Tom is full-time student and is holding down a full-time job. He is really burning the candle at both ends. What does the woman say about Tom? What does it mean? Who knows? Ada yang tahu ini? He is really burning the candle at both ends. Hello, dear student. Who knows? Tom is full-time student and is holding down a full-time job. And then the woman responds, he is really burning the candle at both ends. What does the woman say about Tom? Nah, Tom itu seperti apa sih? He is really burning the candle at both ends. He's really busy, ma'am. Really busy, very excellent. Ya, dia kan mahasiswa reguler, ya, full time student, masih juga bekerja penuh waktu itu, ya, full time job. Pasti dia busy, very busy, ya. Burning the candle at both ends. Jadi bukan membakar ujung-ujung lilin. Maksudnya itu lilin itu kan ada ujung-ujungnya. Kalau dibakar itu kan cepat habis. Very busy, ya. Jadi kalau orang Jawa bilang itu kaki dipakai kepala, kepala pakai kaki. Jadi very busy it means. So the correct answer is he is doing too much, gitu ya. Nah, kalau option A, he is lighting a candle, nggak ada hubungannya dengan menyalakan lilin. He is holding the candle at the top and the bottom, nggak ada kaitannya dengan itu. He is doing too much, itu yang benar. He is working as firefighter, nggak ada hubungannya dengan apa itu pemadam kebakaran. Meskipun ini ada kata burning. Teman-teman, because this is the example of idiomatic expression itu, ya. Okay, so there are many ini, burning the candle at both ends, putting the cart before the horse, putting his foot in his mouth, beating around the bush, looking for, oh ini bukan candle, ini needle. Ini kayak ungkapan bahasa Indonesia. Jadi kira-kira apa? Let you guess please, what does it mean? Looking for a needle in the haystack. What is it about? Looking for. Excellent. So what does it mean? Very Really hard. difficult. Yeah, okay. Barking or playing with fire. He is playing with fire. Doing something dangerous. Doing something dangerous. Very excellent. Yes, that answer is correct. Jadi berbahaya, ya. Barking up the wrong tree, looking out for number one, taking forever and a day. Ini kayak ungkapan bahasa Indonesia nomor 10 ini ya. He is killing two birds with one stone. Killing two birds with one stone. What does it mean? Doing two things simultaneously. With, yeah. Doing two things. Two things, ya. Many things, ya. With One effort, one work. One effort, ya. Oke, jadi sekali sekali dayung, 2, 3 pulau terlampaui. Atau sambil menyelam minum air. Sama nggak kira-kira? Sambil menyelam minum air, ya. Killing two birds with one stone. Ya, oke, seperti itu. Miss the bird and what else? Oh, this one, the last number. Apa ini? Jumping out of frying pan and into the fire, go into the fire. Kalau bahasa Indonesia apa itu? Jumping out of frying pan,
go into the fire. Melompat dari penggorengan masuk ke api. Jadi sama dengan apa? Keluar mulut buaya, masuk mulut harimau, gitu ya. So, dear students, that is the strategy for short conversation between two speakers. Please try to answer. Oh ya, itu ada yang Bu Endang itu buat di form assignment. Mungkin langsung saja di situ nggak harus di assignment ada saya agak salah itu. Jadi begitu Anda apa itu playing the recorder di situ, maka langsung di situ akan keluar option A, B, C, D, langsung klik ya. Mana jawaban Anda? A, B, C, or D, langsung di situ dikerjakan. Oke. Jadi listening apa itu? Section 10 for short conversation. Yang long conversation akhirnya dibahas next week saja karena waktunya ini sudah habis ya. Tadi jadi saya terlambat setengah jam, ini saya ganti 15 menit saja. Dia sudah any question? Apakah ada pertanyaan? Ini waktunya digunakan untuk mengerjakan listening apa ya? Paling tidak minggu ini selesai, sudah di situ dikerjakan. Kalau bisa hari ini malah bagus ya. Karena Anda nyetel langsung dikerjakan di situ. Kalau 1 minggu terlalu lama nanti. Hari ini saja, hari ini selesai. Oke. Ya sudah, any question? Apakah ada pertanyaan? Saya stop share dulu. Maaf, saya ingin bertanya. Ya. Kuis yang dikerjakan yang mana ya? Tempatnya? Saya agak bingung, agak banyak di classroom ini. Iya. Sekarang buka classroom yang 10 nanti ya. Kamu buka 10 ya. Terus ada quiz gitu ya. Coba nanti itu diklik gitu, nanti akan keluar ada audio gitu. Kemudian audio itu Anda play gitu ya. Oh, di audio itu di bawahnya ada option-option number one. Begitu. Berarti yang quiz listening to short conversation. Short conversation itu. Oke. Itu gampang sekali. Jadi paling 1 menit, nggak sampai 1 menit itu 1 nomor. Udah selesai. Terus ganti. Nanti kalau ganti gitu next page berarti nomor 2. Satu-satu itu. 1 soal, 1 ini. Kemudian kalau sudah nanti next page lagi. Jadi masing-masing 5. 1 quiz itu. Nah, ada yang double mungkin nanti dikerjakan salah satu, boleh dikerjakan dua-duanya oke. Soalnya sama. Sudah kadung share upload itu. Itu ya. Jadi nanti 20% saya ambil dari nilai kuis-kuis ini. Gitu. Ibu boleh bertanya lagi tidak? Boleh. Belum ditutup. Belum ada link absensi ya, Bu? Oh iya, nanti lupa ya Bu Endang. Sudah nanti tak tandain semua aja. Nah, ini 43, 45 yang hadir. Nanti tak tandain semua. Apalagi? Ya. Any other? Izin bertanya. Oke. Itu untuk yang praktis itu wajib dikerjakan juga atau boleh enggak? Yang praktis yang mana? Kalau nggak salah. Kuis itu loh, harus dikerjakan itu. Oh, hanya kuis saja, Men. Kuis itu dikerjakan ya. Jadi yang dengerin itu. Ini yang berarti yang listening practice gak usah, Mas ya? Listening practice itu dari IELTS ya, dari IELTS. Dari apa ya? Yang banyak, yang ada URL-nya ya? Iya, Mas. Kerjakan aja untuk latihan. Oh iya. Terima kasih, Mas. Ya. Oke. Any other? Ya wes, ada pertanyaan. Sebentar lagi saya tutup. Oh ya, saya mengingatkan, semua sudah submit, sudah masuk di kelompok yang menyerahkan video ya. Jangan sampai nanti saya belum download semua, belum download sama sekali bahkan.
Saya khawatirnya nanti ada yang masih tertinggal belum ikut kelompok gitu. Pasti itu akan hilang 25% nilainya. Mas sudah ya? Sudah gabung ya? Oke. Ya wes, nanti saya lupa tadi karena saya masuknya terlambat. Nanti attendance list saya beri tanda saja. Dear student, thank you very much for join this class. See you next week for listening, long conversation. Minggu depan masih listening lagi ya. Oke. There is no question. Thank you. See you next Thank week. you, ma'am. Bye. Yeah. Thank you, ma'am. Yeah, you, you're ma'am. welcome. Anything for